Svi znamo da je paradajz kralj u bašti, ali tokom uzgoja njega napada trips, lisna vaš, sovice, smrdi bube, a kada se desi plamenjača, paradajz jednostavno propadne preko noći. Zbog toga paradajz tokom sezone posebno negujemo, orezujemo, zalivamo tekućim biljnim đubrivima, prskamo preventivnim preparatima kako bismo sprečili da nam paradajz propadne tokom sezone. A da li je paradajz zaista toliko ugrožen u bašti i kako paradajz može da utiče na zaštitu drugih biljaka u dobrim kombinacijama? Recimo kako paradajz može da nam pomogne da se rešimo nevolja kod uzgoja mrkve, krompira, kupusa i luka, pričat ću vam u ovoj epizodi. Evo, paradajz može mnogo da pomogne kod uzgoja mrkve. Najveći problem kod uzgoja mrkve jeste mrkvina muva. Prva generacija je blaga, ali druga generacija je agresivna. Mrkvina muva je onaj crv koji vidite u samom plodu koji potpuno izaziva truljenje mrkve u skladištu. Hajde da vam pokažem kombinaciju u kojoj paradajz može da spreči taj problem. Ako na ovaj način iskombinujete paradajz i mrkvu, paradajz će sprečiti da druga generacija mrkvine muve napadne mrkvu. Hajde sada da vam povežem paradajz i krompir u rešavanju problema sa krompirovim moljcem. Krompirov moljac je onaj crv koji se pojavi u skladištu i nakon toga vam krompir trune. U ovakvoj kombinaciji sa paradajzom taj problem će biti sprečen. A veliki problem kod uzgoja kupusarica jesu gusenice velikog i malog kupusara. Hajde da vidite kako paradajz to može da spreči. Ako iskombinujete paradajz sa kupusaricama gde se kupusarice nalaze s jedne i s druge strane, a pritom dodate još celer, sprečit ćete da gusenice kupusara napadnu kupusarice. A vreme je za sadnju luka. Hajde da vam pokažem kako će paradajz da zaštiti luk od drugih generacija lukove muve. Lukova muva izaziva trulež luka u skladištu. Zato paradajz i luk iskombinujete na ovaj način, ali pre paradajza možete da posejete predkulturu, u pitanju je spanać. Ovu kombinaciju možete odmah da postavite sa prednje strane grašak, zatim 2 reda luka za staru berbu, razmak 10 cm, nakon toga u sredini tunel ili gnezda sa spanaćem, ponovo 2 reda luka za staru berbu i onda ćete posejati bob. Kada se pojede spanać, na to mesto dolazi sam paradajz, ali spanać nema samo ulogu da vas nahrani, već i da zaštiti paradajz od lisne vaši. Čitava poljoprivreda bazira se na strahovima. Nekako nam stalno govore šta će se desiti kao problem, recimo kod paradajza. I tu sada ulazi ona rečenica koju sam napisala u nedeljniku i izgovaram često. Ukoliko biljke stavljamo u ulogu žrtve i naša uloga će biti jednako uloga žrtve. Ako ih izbacimo iz uloge žrtve, shvatimo zaista njihovu suštinu u bašti i naša uloga u bašti će se promeniti. Evo ja sada sejem paradajz, podsjećam vas da je februar vreme kada kontinent treba da obavi setvu paradajza, ne samo kontinent, već i planine. I savjetujem da uzgojite sve kulture koje želite da probate, ali u najvećoj količini kulture koje će vas hraniti cele godine. Dakle, daće sveže plodove, a daće i zimnicu. I zato je važno da priču o kulturama pričamo iz perspektive jedne biljke. Kako paradajz zapravo štiti našu baštu? Paradajz uopšte nije ugrožen. Ne samo što štiti našu baštu, već je u stanju da zaštiti sam sebe. Pre 10 godina naišla sam na fantastičnu studiju da je list iz stabljika paradajza u stanju da izazove suicid kod insekata. To je meni bilo jako zanimljivo. Pratila sam studije, o tim studijama pisala sam u nedeljniku broj 70. Dakle, ako vas ova priča više zanima, pročitat ćete detalje u nedeljniku. Upravo te studije ukazuju da list iz stabljika paradajza luče mnogo sekundarnih metabolita, ali ovde je ključan glikoalkaloid alfa-tomatin, koji izaziva upravo taj antifidni efekat kod insekata. Šta zapravo on čini? On ih direktno ne otruje, već utiče na njihov digestivni trakt, na njihove enzime za varenje, kod njih izaziva potpuni gubitak potrebe da se hrane. To je taj ključan antifidni efekat zbog čega je paradajz pravi zaštitnik u našoj bašti.
Na koje insekte posebno utiče paradajz kada je u pitanju antifidni efekat? Upravo ovo je spisak tih insekata, što znači da kada se njihove gusenice ili njihov podmladak nađe na listu ili stabljici paradajza, paradajz luči te svoje sekundarne metabolite i kod njih izaziva upravo taj antifidni efekat. Zapravo svi ti insekti, odnosno njihov podmladak, ne želi da se hrani. Ideja za ovu epizodu je nastala na konsultacijama, zato što je Baštovanka htela da kompletan paradajz izbaci iz bašte, smesti ga na drugu površinu, kako bi ga održavala u skladu sa njegovim potrebama. Zato što paradajz u jednoj fazi svog rasta, kada ti plodovi počnu da sazrevaju, njemu treba da se smanji zalivanje. Dakle, to nije veliki problem, o tome sam pričala na live-u. Mnogo je veći problem ako izbacite paradajz iz svoje bašte, pri čemu paradajz nema zaštitnu ulogu ako ga tek tako nabacate na svojim gredicama. Dakle, ovde su zaista bitne kombinacije, zato što se u jednoj bašti, kada se slažu kombinacije, paradajz postavlja kao lavirint, kao jedna barijerna biljka. Na taj način paradajz svojim mirisom zaista zbunjuje insekte. Zapravo ja nemam najezde u svojoj bašti. Zaista godinama postavljam integralne sisteme zaštite i godinama koristim benefit poznavanja upravo tih biljnih sposobnosti, odnosno u ovom slučaju sve biljke su resursi za zaštitu. Dakle, iako puno brinemo o paradajzu, zato što je paradajz osetljiva kultura u bašti, to je nešto što smo nasledili iz te konvencionalne poljoprivrede. Na osnovu ovoga možete da vidite da paradajz jeste u stanju da sam sebe štiti, ali da štiti i druge biljke. Zapravo, jako je važno da ne zagledate svaki list na biljkama. Priroda je puna promena, priroda je puna metamorfoza. Svaka promena na listu ne znači problem, zato što ni vas tako niko nije tretirao dok ste rasli, zato ste porasli kao moćni ljudi. Ako primenite ovakve kombinacije sa paradajzom, manje vremena ćete potrošiti u zaštitu ovih ugroženih biljaka, vaša bašta će biti generalno zaštićena, dakle vreme koje treba da utrošite na preventivne tretmane, vi ćete utrošiti na odmor. Ova kombinacija počinje da se postavlja već sada, zato što mrkvu sejemo od 1.2. za primorje, 1.3. za kontinent, 1.4. za planine. Vi možete da postavite ovo kao prolećnu letnju zonu, da samo postavite mrkvu, ali možete ovo da postavite uz predkulture, zato što pre paradajza, niske boranije, paprike, mogu da se postave predkulture kao što su spanać, rotkvice, salata, mladi luk, rukula, dok cvekla se u ovu kombinaciju ubacuje za primorje 1.3., za kontinent 1.4., a za planine 1.5. Dakle, potencijal gredice se može iskoristiti ako sada krenete u setvu. Ovo je izgled vaše gredice u maju, ali pre maja, odnosno do maja, vi možete da uberete jako mnogo predkultura, pa savjetujem da ih posejete odmah sada u rano proleće. Kada je u pitanju krompir, primorci krompir sade 22. kontinent 23. planine 24. Dakle, prvo sadimo krompir, a onda kada je krompir najugroženiji dodajemo paradajz. U četvrtoj kombinaciji u kojoj vam je paradajz u sredini i on štiti kupusarice od malog i velikog kupusara, možete također da uključite predkulture i to na mestu gde se nalazi paradajz. Savjetujem da posejete spanać. Kupusarice za kontinent ubacujemo 1.4., za primorje 1.3., za planine 1.5. Dakle, kupusarice idu kao sadnice. Pre njih ne možete baš neke velike predkulture da ubacite, ali se mogu ubaciti recimo rotkvice koji imaju jako kratku vegetaciju, rotkvice pritom i štite paradajz od buhača. Nakon toga ubacujete celer sa jedne strane, a pre niske boranije savjetujem da posadite luk za mladu berbu i kako budete brali luk, oslobađaće se mesto za setvu niske boranije. Na taj način je na ovoj gredici ostvaren pun potencijal. Imate predkulture i glavne kulture koje će štititi naše kupusarice. Iako je paradajz kultura o kojoj zaista najviše brinemo, zato što je smatramo najugroženijom u bašti. Kao što ste vidjeli, paradajz je biljka zaštitnica i ne samo paradajz. U bašti svaka biljka ima svoju ulogu u integralnom sistemu zaštite i s razlogom je postavljena na svoje mesto u kombinaciji.
I kada me često pitate ko mi pomaže u održavanju bašte, ja kažem da baštu održavam sama. Meni je lako da održavam veliku baštu, zato što svaka gredica je organizovana kao jedan zamak koji se štiti. Svaka biljka u gredici ima svoju ulogu u integralnim sistemima zaštite. I na osnovu ovog znanja uradila sam gotovo rešenje, a to je projekat bašte. I svaki projekat bašte je urađen upravo na osnovu ovih kombinacija, gde su biljke kombinovane tako da se međusobno podržavaju i štite, a sam baštovan nema puno obaveza oko njihove zaštite i pritom koristi potencijal svake gredice, zato što se sa jedne gredice uz pomoć predkultura i postkultura može proizvesti mnogo više hrane nego kada biste ubacili samo glavne kulture. Malo pre sam vam pokazala upravo te analize gde uz predkulture možete uzgojiti mnogo više hrane od onog izgleda gredice preko leta. Svaka gredica u projektu bašte isplanirana je tako da znate tačno koju kulturu sadite, kada je sadite, na kom mestu je sadite, u kom razmaku je sadite i koja je smena kultura iza te kulture. U svakoj gredici u projektu bašte imate jako mnogo biljaka na gredici koje se međusobno podržavaju, a ne samo što se biljke međusobno podržavaju, već imate mnogo veću berbu tokom godine. Ako bi vam ovo rešenje bilo korisno, link za više informacija nalazi se u komentaru ispod ove epizode. Kada je reč o paradajzu, ja ću da vas podsjetim da posejete svoje rasadnike. Februarski rasadnik postavljaju kontinent i planine. Dakle, februarski rasadnik je opširan rasadnik. Pored paradajza sejemo paprike, patliđane. I ono što je ključno, primorci ulaze u setvu na otvorenom polju. Takođe i kontinent već sada može da razmišlja o setvi na otvorenom polju, jer sve kulture koje sejemo sada kao predkulture, dakle rane kulture, pripadaju plavoj zoni. Dakle, to su kulture koje su otporne na niske temperature i klijaju na nižim temperaturama. U skladu s tim ću da vas podsjetim da u toku epizode dala sam predloge koje predkulture možete da ubacite na ove dve kombinacije i obe ove kombinacije sa njihovim predkulturama mogu već sada da se postave u bašti. Jedina konstanta u prirodi je promena. Dakle, promena je ono što se dešava u bašti. Vrlo često vas brine svaka tačka na listu, prevrćete listove, prevrćete svoje biljke. Imamo osjećaj nekada da biljkama pristupamo sa takvim strahom i da biljke osete taj naš strah. Cilj ove epizode jeste upravo i svih epizoda o integralnim sistemima zaštite jeste da vas upoznam sa drugom stranom biljaka. Biljke su u stanju da se međusobno štite i u stanju su same sebe da zaštite. Zato je važno da, poznavajući te njihove sposobnosti, počnemo konačno da uživamo u baštovanstvu. Ja vas pozdravljam do naredne epizode.